Early bird. Lagi tayo. Naka-night po yan, ma. I so poachy. Yum. I so poachy. What's your name? I'm what is? Hi. Yala, bless. Baby! Adriano! Sabi. Bubuhatin dyan, di ba? 2 plus 2. Anong skirt? Boss boy. Wow! Palakpakan nyo! Clap! Clap! 5 plus 5. To close down. Yay! Vlog ka, vlog. Picture. 1, 2, 3, go! Sidi. Abad din, ganding abad. Ay, bigay sa akin ng ninang ko. Hindi na kay mama niya. Thank you! Si Kuya Dan.
Pagkakay surprise. Stretch mo, stretch! Layo nyo, yan. Thank you po! Go, Yana! Bea! Sino yun? Pangalan nun? Calvin! Go, Ren! Layo, layo, layo. Layo kayo, layo, layo. Si Bea! Umupo kasi si Bea. Yana! Yana! Oh, yun si Calvin! 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 Roed! Dahil sasayaw si Yana! One, two, three, man. Ayoko na yung pasa, bahala kayo dyan. Nakakasar eh. Dalawa yan eh, dalawa. Parang pinapagalan niya, parang namimili kaya. Oh, nag-turn! 20 million yan. Onyx, A1. Okay! Dito, dito. One, two, Ipon, ipon. Tama, sira yung rice cooker mo. Dito, babe. Merry Christmas and Happy New Year. Ito. Sound whooper. Ay, speaker. Dita! Wait lang. Dita, Hala! Oh my God! Yay! Thank you, Mom! Wow, tapa. Wow. Ano yung mga bola doon, yun yung pandaro dyan. Ito pa. Try mo lalit na to. Dito niyo patagalin sa dito. Dapat to. Dapat ito, bring mo yata. Ate ni Bigay. Thank you po! Wow! Thank you, Papa. Karate amin, tanda sa tayo, Lolo.